Ahora damos paso Now, a Ricardo Hamdan. we are going to listen to Ricardo Hamdan. He has experience of 16 years in the biogas industry and biomethane industry, boosting the use of biogas in emerging markets. He will talk about the conversion project of organic waste. Ricardo? 10 minutos. You have only 10 minutes, okay? Muy buenas tardes. Good afternoon. Estar con ustedes. I'm very happy to be here in Spain because I love to come here. I'm going to talk about several things. I'm going to change the dynamic. So because right now, you know, your brains are very about to explode. So I'm going to talk about a project taking place in Sweden. This is myself. Bien, Okay. ¿quién es Hitachi Zosen? So Es who una is compañía Hitachi Zosen? multinacional Hitachi Zosen basada is en Zurich, multinational, based in empresa Zurich, madre en Japón. Es with una compañía de headquarters in 3.5 Japan, millones de 5 dólares pública. million Nos public dedicamos a hacer dollars. plantas de energía renovable, We plantas actually de gas build, renovable you know, y también renewable plantas plants, incineradoras. renewable gas alrededor de plants 600 and proyectos incinerators. alrededor del We mundo, have más de many 1000 projects empleados, across the una world, empresa grande. over 1,000 employees, a big company. Bien. ¿Qué ha pasado con Hitachi Zosen? What happened with Tenemos Hitachi un Zosen? historial bastante exitoso We plantas de incineración, actually had y a partir de much 2014, cuando success with the somos adquiridos por Hitachi incinerators, Zosen, and after we were empezamos a actually adquirir merged, empresas de gas we renovable. started to Entonces, acquire nos renewable dedicamos a companies. adquirir We una empresa acquired, you know, de purchased digestión anaeróbica de alto anaerobic sólido seca, digestion plant, una empresa de digestión anaeróbica húmeda, anaerobic una digestion empresa plant with humic content or moisture content, gas one with dry upgrading, content, one with membranas y gas aminas, upgrading, una aminos empresa de and power to gas, con upgrading, la metanación que hablaba and then ahorita, another tanto one biológica como with the catalítica, carry-out y en general methanization, una and in integración general, you know, vertical a de toda vertical la cadena de integration of the suministro whole del supply gas chain renovable. of ¿Qué queremos renewable hacer gas. con esto? Lo que queremos Our hacer es objective proveer una is to garantía, una supply, seguridad guarantee, del safety, suministro de gas verde. and the ¿Para qué? green Para que cuando gas supply. algún With any off-taker llegue y te off-taker diga, comes yo and tells you, necesito una I cierta need, cantidad de you gas know, verde, a nosotros le certain podemos amount decir, of sí, te green la gas, garantizo. we can Y les voy a explicar confirm un it, we poquito can cómo lo guarantee hacemos this. con este Let me proyecto, explain how we do it y a with la this vez project cómo podemos and ayudar. how we can A help pesar de you. que estoy hablando de Suecia, voy a Even though tratar I'm de talking integrar un about poquito Sweden, I el will caso also, español you para know, poder hablar un poquito talk about más Spain, localmente. a local level. Entonces, So, ¿qué pasó en Suecia? Bueno, en Suecia the tenemos un Sweden mercado case, extraordinario. we have a great Alrededor market del in 70% Sweden. de los About municipios 70% recogen of los the bioresiduos. municipalities Hay collect 275 bio plantas de residues biogás en of todo el waste. There mundo. are Van a reducir over las emisiones un 70,000 70% en el plants 2030. across the world. They're going to Prácticamente reduce Suecia es Disneyland. waste Entonces, by nosotros 2030. decidimos We hacerlo can ahí say porque, that Sweden is porque obviamente las Disneyland. condiciones That's estaban why aquí. we decided ¿Lo hemos hecho to así en todos start lados? No. in Sweden. Yo había It otros doesn't mercados work in en the donde no same había way nada. in En Canadá no había other nada places, hace you know. un For tiempo. example, En we Estados started. Unidos había poco. There are other Entonces, cases such as Canada, the somos United States, where you cannot adaptables a find las all these condiciones del cases, mercado. successful cases. Entonces, So aquí en we España hay adapt condiciones, to ciertas the condiciones de mercado market case in que each nosotros tenemos country. la experiencia de poder So ayudar a los we desarrolladores y a la gente are que se está experienced in helping introduciendo developers en and este those esquema a people ser who are exitosos. Insisto, penetrated, volvemos who a lo are mismo, introduced and garantizar who are el actually suministro de getting gas into verde. this Es el sector. objetivo. So our experience is Entonces, about ¿qué producto vamos a supplying poner green aquí? gas. Nos enfocamos precisamente en la Specifically, digestión anaeróbica we are seca focused on o de the altos dry sólidos anaerobic para digestion residuos municipales. for No solamente son residuos urban municipales, son residuos waste, municipales, not only son urban residuos waste, but lácteos, also these son are residuos dairy waste de otras and dimensiones other type of industriales, waste por coming from the ejemplo, industry, for no sé, example, alimentos perecederos y demás. Y lo que food, quiero decir en, different type of food. filmina, en este slide So what que I'm tengo trying aquí, to es say que here is that nuestro digestor de our altos sólidos digester with acepta high content of el desecho solids verde. Por ende, algún municipio, rejects, y esto the aplica mucho a green, España, the algún green municipio, content. alguna So región in some que a lo mejor no tenga regions, el dinero para municipalities hacer dos that recolecciones, una lacks de verde of y money una de to alimentos, collect, hace nada the más una, green combinando los dos. material También España and es no un green material, país they carry only realmente one. cálido. Of course, Entonces, Spain, la is recolección a very conjunta warm es country, importante. so the La joint digestión collection is very anaeróbica de altos important. The sólidos anaerobic te permite eso, te digestion permite with solids, meter las dos, tanto la content verde como solids, allows you to integrate the el green desecho and separado de origen the separated and the waste separated at origin. Entonces, ¿cómo ayudamos a un How país can we help a a echarlo adelante? country ¿Cómo ayudamos to a move forward? desarrolladores
developers to move forward. No solamente It's proveemos la not only tecnología, no about solamente technology, construimos, no providing solamente hacemos el technology, EPC, building, pero también but ayudamos a also impulsar al about desarrollador helping to promote, con the inversión developer estratégica. with strategic investment. En este proyecto This precisamente project, hicimos 100% de la precisely, inversión. we actually provide Normalmente 100% of podemos the ir a investment. 40%, We can, 49%. sometimes we provide Entonces, 40%, hay un 50%, but accionista mayoritario if there que is quiere hacer un a proyecto major que no puede, que a lo stakeholder mejor el that banco no sabe wants cómo to darle el actually financiamiento, carry y out, entramos this nosotros project, a but the empoderar bank, al cannot desarrollador. help, so we can participate in order to help the developer. Bueno, voy a explicar ahora cómo So funciona la let me digestión explain how digestion works. seca, altos The sólidos. dry digestion works. Prácticamente el desecho Basically, llega, the waste llega separado, arrives, llega de separated diferentes maneras. in different Todo ways, se mete en una and fosa de everything recepción. is in En la fosa de reception recepción well, se pitched hace well, una selección and a selection de takes place pretratamiento, donde tenemos to un treatment in star this screen que well, separa where we las have a fracciones screen to más separate, grandes. the Tenemos bigger fractions. una imán que We saca have las a fracciones magnet, metálicas, contaminantes to actually que no van dentro take away del the digestor. metallic Hay una parts grúa that do not go automática inside. que va There recogiendo is el an desecho. automatic Nuestro machine digestor se that takes alimenta this waste, automáticamente. and Cuando our tiene hambre se digester, alimenta. feeds Entonces, esta self-feed. grúa va, coge, So this lo mete dentro del truck, digestor por medio de takes una it banda. and put it El in the digestor es digester un through digestor a belt. termofílico, por lo cual The el digester tiempo de is residencia, y lo voy a decir en a la siguiente thermophilic fila, son device, 14 días, so it takes y es un 14 proceso days. donde extraemos And in la this mayor process, cantidad de we gas en el extract, menor the tiempo vast posible. majority of gas in the Encima de least eso, al ser possible time. termofílico, sale ya Because this is a pasteurizado, thermophilic, y listo it's para already ser tratado pasteurized en un and ready sistema to be treated posterior. in Después de ahí, another al momento que sale, process. separamos líquidos After, sólidos, this is y de ahí los sólidos se van a hacer un obtained, compostaje, the y los solid goes to líquidos compost, se van and the a fluids, the ser liquids go posteriormente to, tratados o are going to be o subsequently usados como treated fertilizantes. or used as El gas fertilizers. que se junta, The gas que se that is produce dentro del digestor, produced in the se envía digester entonces is a un sent sistema de to membranas, a un sistema de membrane gas upgrading, system, que también lo hacemos upgrading nosotros, system that we y also de ahí eso lo build inyectamos a la it, red, o then como en el inject caso it to the este, grid, lo as inyectamos in this case, it is injected in the carros, en camiones de CNG, trucks, lo ponemos en un synthetic pipeline virtual, gas y lo trucks, reparten en este and caso it is en las distributed regiones de Suecia. among different Entonces ahí tenemos el detalle de exactamente las regions. cantidades. Esta planta These es de are, 40.000 this toneladas año. data with Y all the otra vez detailed volviendo figures, al and escenario again, español, es un escenario to, que se aplica muy bien a the regiones que a lo mejor no Spanish son la scenario Comunidad de is Madrid. quite well. Son Perhaps regiones it's un not poco Madrid, más but pequeñas, other regions donde that se are puede smaller tener esta regions where versatilidad. you can be very versatile. Volviendo a la filmina un poquito más Going técnica, back to the most el technical sustrato slide, entra más o menos entre un 15 y substrate un goes, 50% de materia is sólida. has Dentro del up to pistón, 15 to que es el 20% of digestor solid que tenemos content. nosotros, This is tenemos the que digester mantener that we una have. cantidad de We need sólidos de to alrededor maintain, del 30%, content of por solid eso se that le goes llama up to altos sólidos. 30%. That's what it's called, De ahí alto entonces sólidos, obtenemos high el content biogás. solids. El, We del obtain the efluente biogas tenemos from that. dos The salidas, fluid, una we have que two regresa a hacer una exits for the fluid. reinoculación One that goes del sistema, carry y out la a otra que se va a la separación y el compost recirculates, and another one that continúa. goes to the compost process. Okay, so before we continue on this slide, I'd like to say that back in the 2000s, when Spain brought the feed-in tariff incentive, we made two plants here, one in Voterel, another one in La Rioja, and they're operating since 2008-2009. Quite successful, with black bag mechanical separation with Fursu, and I welcome you to visit them, because since 2008 we've had 15 years of operation, so I do invite you to see them. So I think other colleagues have spoken about membrane separation. I will not delve deeper in that, and I just want to show here the size of the footprint. So the dimensions of the plant are really small. The height is not too big, and we have plants in cities and industrial parks, and that can really be done in a small space without really having a massive impact on cities.
In this case, we've already spoken about it, and gas becomes the specific project for transport. And benefits have already been mentioned in the presentation. We've spoken about reducing organic elements, employments created, emissions eliminated, and so on. I'm not gonna delve deeper on that. And to finish, waste is our energy. I think that in Spain, just to give you one last thought, Spain is a market which is just about to be extremely successful, but I like to deepen in the following. I'm Mexican, and the Spanish market is not just 48 million people. The Spanish market is 48 million plus 428 million people in Latin America. So when you think of your projects, and when you think of what you'll do here, I suggest that if you're in many markets, or since I am in many markets, I think the best thing is to make quality projects and to make them really long lasting. We can help you in that regard. And think of doing things well in Spain, because then you can go to Latin America to build 30, 40, 50 or 60 projects more. So when you think of developing projects here, make sure you do them well here so you can make a lot of money, like Spain is doing now in Mexico. And then you can expand to Latin America with 428 million people. So it's not just great potential in the country, but also great potential out of the country with what Spain does all over the world. Thank you so much, everyone.